समस्त को स्टडी ऑफ एजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा पे हिस्ट्री VST अर्थात माराथन क्लास नहीं कि यही पे आम कंटिन्यू करुले माराथन गुड़िक 80 मार्क प्रश्न 3 घंटा समय तुमको दिज्व 3 घंटे तुमने केते प्रश्न अटेंड कर MCQ प्रश्न को पे बेसी टाइम दब ना बारंबार कहूँ प्रश्न पढ़ ओनली कौन कर ना उत्तर लिख बुझेगा 2 मार्क से टिके अधिक पे समय दब कहीं 2 मार्क टिके बुझिकी लिखार अच्छी तेणु MCQ प्रश्न जमार अधिक टाइम दब ना बुझेगा। तो देख पे ये 80 मार्क प्रश्नपत्र गुड़िक मुझे आलोचना करुच्ची भल भाव में प्राक्ट कर निश्चित भाव में प्रश्न गुड़िक आसब देन चैनल को जब प्रथम थर पर देन चैनल को एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार बुलां ना एवं काइंडली पे निज निज फ्रेंड मानक शेयर कर दियो जो मानकर हिस्ट्री अच्छी एवं जो मैंने किसी पढ़ी ना बाबद में मुझे कहीदे शुण सिलेक्शन प्रश्न पिला माने दईची मु सिलेक्शन प्रश्न जो लंग क्वेश्चन ताकू भल भाव कंप्लीट कर दो आउ जी दिन रहा आउ तो गोटे दिन रहा जब ओभराली पढ़ीदेव पे किसी असुविधा हम ना लिखिपार तुम मैंने जो मैंने पास होगापी चाहूँ कि 50 मार्क कि 60 मार्क रखापी चाहूँ बुझीपार तो लंग क्वेश्चन पढ़ीदेव 2 मार्क किसी सिलेक्टेड दे दी पढ़ीदेव MCQ टेस्ट जो सीरीज गुड़ कंटिन्यू करूँ भल भाव में करदेव देन आउ जो पिला माने 3 मार्क सिलेक्शन हाँ 3 मार्क जो सिलेक्शन देती तारी भितर ही प्रश्न आसो ताकू कंप्लीट करदे आउ कौन दरकार पिला माने सबू जी आम कंप्लीट करदे ताले आम निहाती पिला माने 80 आउट ऑफ 80 रखिपर हिस्ट्री नहीं कि 80 आउट ऑफ 80 जो मैंने तो वर्ष आरंभ प्रिपरेशन करी वर्ष आरंभ मो सहित जोड़ी रही नहीं कि से निश्चित भाव में पिला हिस्ट्री भल करेंगे कौन सन्देह करार ना कौन सन्देह करार ना बुझीगला तो एवं पिला माने देखो काली होली आ गोटे कथा कहीदे काली होली तुम मानकर हापी होली समस्त को बुझीगला तो होली रे समस्ते भावुवे सार आम रंग खेलू ना खेलूनी देख पिला माने रंग खेलवा इंपोर्टाट नुहे किंतु गत जो रही पिला माने काली तुम मानकर होली ता परदिन कौन एग्जाम तेणु आम जी काली होली को भल भाव में एंजॉय करवा मजा करवा ताले आमर परीक्षा गोटे दिन पर तो आम जी वर्तमान होली को खेलवा ताले इतिहास को खेल किए नहीं कि आम इतिहास को खेलवा पिला माने ए वर्ष आम क्या खेलवा ना होली को खेलवा ना आम इतिहास को खेलवा रहस्य सहित खेलवा रहस्य गुड़ी को खोजी बोलवा इन्वेस्टिगेशन करवा तदंत करवा कौन कौन मसीहा कौ कौ MCQ पढ़ी नहीं कि तो होली आम करवा ना काली आम कौन करवा ना इतिहास को खेलवा बुझीगला तो देख पिला माने गोटे दिन खुशी सारा जीवन जाक कांद बुझीपार जदि तुम काली की भल भाव में खेल पढ़ ना समय बर्बाद कर हिस्ट्री फेल हो गल कि कम मार्क रखिल ताहले से एग्जाम पुणी थे तुम मानकर आसब ना किंतु यही जदि होली पिला माने होली तुम मानकर गत वर्ष आसब सब वर्ष तुम मैंने खुशी मनई पार जदि काली न मनई कि भल भाव में पढ़ीदेव ताहले जीवन सारा तुम मैंने होली मनाओ किए तुमको मना करुच्ची बुझीपार तो तेणु आम काली की होली मनइबा नहीं कौन मनइबा ना इतिहास को आम मनइबा इतिहास सहित खेलवा इतिहास को रंग सहित खेलवा नहीं कि नेक्स्ट देख पे ये आलोचना करवा डेरी करवा ना प्रथम प्रश्न पे देख MCQ प्रश्न बहुत इंपोर्टाट आउ काली तुम मानकर मॉर्निंग रे MCQ सीरीज पूरा पूरी शेष करदेवी आउ जहाँ दे पे पढ़ी दियो निश्चित भाव में एग्जाम बढ़िया हम नहीं कि देख महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करते पे महावीर आम समस्त जाने केउठारे ना जृंबिक ग्राम जृंबिक पे ग्राम नेक्स्ट प्रश्न गौतम बुद्ध पिता नाम कौन थी पे ए शुद्धोधन सिद्धार्थ नंदवर्धन ना पार्श्वनाथ कौन हम एक्सलेंट पे एक्सलेंट शुद्धोधन नहीं कि यही प्रश्न ही आसो पे यही प्रश्न ही आसो एगुड़िक कर जाओ निश्चित भाव में हिस्ट्री तुम मैंने भल कर अशोक समय मंत्रिमंडल को अन्य केउ नाम नामित कर मंत्री परिषद ना दंडपाल ना परिषा ना अष्टादश तीर्थ कौन हम ना परिषा पिला माने परिषा एक्सलेंट नहीं कि नेक्स्ट प्रश्न पाटलिपुत्र रे पौर शासन निमित्त केते गोटी विभाग गठन करा जायतिला पिला माने 4 ना 6 ना 8 ना 11 कौन हम ना 6टी पिला माने गठन करा जायतिला केतेटी ना 6टी नेक्स्ट प्रश्न न्याय बिंदुर रचयिता किए पिला माने न्याय बिंदुर रचयिता किए धर्मकीर्ति बाणभट्ट सुश्रुत पालकप्य कौन हम ना धर्मकीर्ति पिला माने धर्मकीर्ति हम नेक्स्ट प्रश्न गुप्त राजा माने केउ धर्मर पृष्ठपोषक थे पे ब्राह्मण्य हिंदू धर्म बौद्ध धर्म शैव धर्म ना जैन धर्म पे कौन हम ना ब्राह्मण्य हिंदू धर्म पे एक्सलेंट एक्सलेंट पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न किताबुल हिंदी पुस्तक लेखक किए पे आलबेरुनी ना मेघास्तिनी ना फ्रांक
ମାର୍କସ୍ ବର୍ନିୟର ନା ଇବାନ ବତୁତା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଲବେରୁନି ହେଉଛନ୍ତି କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦୀର ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ବୁଝିଗଲା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା ନାଇଁ କି ୱାଜିର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ୟେସ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ପିଲାମାନେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ନାଇଁ କି କିଏ କାଦିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ମହମ୍ମଦ ଜିଲାନି ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିପ୍ କରିବ ତମମାନେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସେମିତି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମାରାଥନ୍ ନୁହେଁ ଯେଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିକି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ବୁଝିଗଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରୁଫ୍ MIL ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। କିଏ ଦୋହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା କବୀର ପିଲାମାନେ କବୀର ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଧାରଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ନା ହୋଲେଟ୍ ମେକଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସିଧୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସିଧୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ରଖିଲି ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପିଲାମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1930 ନା 1931 ନା 1932 ନା 1933 କ'ଣ ହେବ 1931 ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କଲିକତା ଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1865 1868 1920 ନା 1944 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା 1868ରେ ପିଲାମାନେ 1868ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାଇଁ କି। 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦାଖଲ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଫଗାନ ତୁର୍କୀ ମୋଗଲ ନା ମରାଠା କ'ଣ ହେବ ନା ମରାଠା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ବୁଝିଲା। ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ମରାଠା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ମୁଁ ସେଇ କମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତା କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ରମା ଦେବୀ ନା ସରଳା ଦେବୀ ନା ମାଳତୀ ଦେବୀ ନା ନିଶାମଣି ଦେବୀ କ'ଣ ହେବ ନା ରମା ଦେବୀ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସରଳା ଦେବୀ ନାଇଁ କି ସରଳା ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ପିଲାମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଗଲା ନାଇଁ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ନା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ B 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏବଂ MCQ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁନାହିଁ ତୁମମାନେ ଦେଖିଦିଅ ନିଜେ ଉତ୍ତର କଲେକ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଗଲା ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବରାହମିରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଗ୍ରାମିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମହାବୀର କିପରି ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କେଉଁ ସ୍ମାରକ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିରୁ ଓ ନିମା କିଏ ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଫି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ ଏହାର କି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ୟେସ୍ ଦେଖ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଶୈଳନିବାସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପନିବେଶିକ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କରିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗ୍ରୁପ ସିରେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦିଅ। ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶାସନ ଗୁପ୍ତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜିବ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳା ପିଲାମାନେ
तापर प्रश्न देख समाज और धर्मक्षेत्र सुफी मान प्रभाव श्री चैतन्य धर्ममत सूर्यास्त आईन नाना साहेब सूर्यास्त आईन जालियावाला बाग हत्याकांड बहुत इंपोर्टाट पे जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी मालती देवी बहुत इंपोर्टाट अच्छी पे सिलेक्शन बुझीगला। तापर देख पे ये ग्रुप डी रे देखा आम जेकोसी प्रश्न अर्थात 3टी प्रश्नर उत्तर दब 300 रु पिला 350 शब्द भितर कौन शब्द गणवा पिला दरकार ना इंट्रोडक्शन भल भाव में लिख मुझे बुझेदेवी पे एग्जाम पूर्वर जमार अडिढ़ नहीं केमी लिख देख भारतीय सांस्कृतिक बौद्ध धर्मर अवदान संपर्क में वर्णना कर पे सिलेक्शन इंपोर्टाट एतटा ना पे तथापि देखीदेव मौर्य मानकर केन्द्र स्थान शासन व्यवस्था संपर्क में आलोचना कर देखीदेव सन्थ कवि जीवनवाणी पिला बहुत इंपोर्टाट रही मुगल जुगर चित्रकला संबंध में ये बहुत इंपोर्टाट सरला देवी अवदान संबंध में आलोचना कर ओडिशार भारतीय छात्र आंदोलन किपर होता आलोचना कर लंग क्वेश्चन सिलेक्शन दि जाए पे देखीदेव निश्चित भाव में एग्जाम से ही प्रश्न ही आसो बुझा। तो देख पे ये तुम मानकर 80 मार्क प्रश्नपत्र पूरापूरी आलोचना कली सिलेक्टेड प्रश्न काली तुम मानकर ओनली मुझे MCQ सीरीज आलोचना करी। तो 80 मार्क प्रश्नपत्र 21 रु किए केते मार्क रखिल कमेंट बॉक्स रे पिला माने निश्चित मतामत जणैबो देखिबी जे मोर प्रिय छात्र छात्री माने केते निजको डेडिकेटली प्रिपरेशन करिसंत्री हिस्ट्री रे नै कि रहिली समस्त को पिला माने साधुवाद थैंक यू धन्यवाद।